Meche todo mitole mikudo lewenu. Nyonu zangwe azan fotongoro koyan suome. Mimei agbo kwegbe tole mina do mi dojiro khomesin pede na wa supa sipo tentin. Nlo po de kan azon khomesin o mana sin awon dojiro no emede na do nuyo ana so srawu eno na zomo fifa na tin. Wa me makado asu alo ko me mado asia. Mina do no kun loji wa lewo ya gbonji pede won yin sin ko de kun kan do igbe sin azangbe o. Mi wa question papoyo mina do no kun loji amayon blo anazan kwegbo. Amayon blo na do kunu ba na be akwede me bo numo koton kana gledo alom tuyi. Bo kan lewo do indojiru la mena o gan sin papoyo mi moloji anu ganju la gbazabe do igbe. Azoto sin papoyo an tun kun loji ndebude asolote. Bo le mi na blo awribo na jawo yo ena do nu ko inui. We kyan kanazan wa in 84. Mimei agbo sukameton leo mina do mi kumloji mina tuno jiro fifa na do asupa siko tensin kondo pona do mi tenti bonu kiko nande we me makadu asu alo we me madu asia mina do mi kumlojiro egbesi azangbe yo animo tuno jiro emina di black pe mene asu mi alo mene asinwe mi o amon loko de na de me o ilo komesi o ekuna nozonu edo egbe o wani blo dede loko mi te kai toro leo mina do mi da question apapo yo mi moloji mina zan ko mi ton ganji lo egbe planète kayo Saturne planète mon koton ena zomo mina do tameni ganji bu kana do ganji la gbazame mi wa azomi to si apako yo mina to kumlo khomesi na wa egbesi azangbe do mi de ko asogbe mi tore potensi won mi ni blo dede do khomesi ni o ene khomesi ni mo me de tre mo do mi gon pon wo kwe mi na zan e wa 52 mi me kan we do bule o mina do mi do planète yo do maso planète ni o ena don tagba pede wa super si potensi mo kana do mi do jiro mi me ma odo asu alu mi me ma odo asia mina to do jiro mi je su o mina di black pe mede bo me mo koton wan yen na jijo mi tenti na wan yin le bo kana no po ka mi kara so yi we me kalo jemo yen bo we me lu jemo yen mina do planète yo do Pluton planète no jiro eni le bo blue de ta do akwezi meto si apakwe mama ena do mina zan kwe bo kana zan kwe gbo ni mi kawa azosi apakwe yo mina do no kumlo jiro ndebude ale bo jablo ndebude alo aitondo yo ni ma chite do we de wanu na dibonu kontwe bo kana lawe we ma jodo bo ni temeto ni lawe o we kyan kanazan e we 29 mi me kai cancel yo mina do mi kumlo jiro mi me odo asu alu mi me odo asio mi moloji kondo ko de asupa ti ko tentin gbese nu me de gbese ro asu meton gbese na ti meton mi modo igbero mi me cancel tin agbasa bo kana do we me cancel de ma odo asu alu mo odo asia bela do ni kumlo jiro ana pe me de amo wan yin mi ton ikuna inu na lido de dio azan ton we cho e we no ilodo bo kana do we me cancel ro jiro akwesi apako yo ani tu kumlo jiro emi kuna donu kunu keke de do egbesi akwesi apako yo loko de am loko won lojiro akweyo enpo ile adanazan fideo asisor pon we alopon aton ena zombo gouvernance ponu ero egbesi azangbe ya me kala do loji sport mi ton de no blo woni tepon blo sport pedi bona ron pedi lantome ena yonwi mi wa azosi apako yo me na do ni kumlojiro ani tunojiro nuko itwe azoto me yo enati amon wale suwa ani to kumlojiro ndebude na wa bona ko ni bra yin ko bona patia mi yo emina biyo mi de me wa tumra je ko mo koton kikenji we kuya kanazan 62 mi me yin kinikini leo mina do mi loji mi me odo asu alu mi me odo asio mina do mi kumloji ko mesin pede na wa asu pati potentin amonu mo koton ikuna inu bona lidi chuo mina mo solution na o we me maka odo asu alu ko me ma odo asia e do wani ma décourager o wani do nukun dido me bo kana do ni lojiro akwesi apako yo ani tun kumloji talagbe tinu ebo no ya ko rate wai no ko wai do ile yo kigina ti muna jalo menuro egbesi azangbe mi wa na mena o kresi apako yo mi na do ni loji mi mo loji alu ganjiro agbaza mebo nukiko tinu mi kawa azoto esi apako yo mi na do ni kumlojiro ani tuno ndebude ajablo azome yo tadagbe yo ewa na bi onwede boka tuno mi do tadagbe bi oni mi de jewe yo mi na do nukon yibo me why mi gonna be finish wo e na do vivoro no e kon mi de yo we kwe mi kanazan yo kwe kogo mi meyin yonda loji bodo asu alobodo asileo mina do mi kumlojiro kondo pode awajije do asu pati ko tentin gbepi tinu mi we me makado asu alo ko me do asia mina do ni lojiro won yin de na do nu egbe na supo me kiri na yin wanu ni no metwe bo kana do ni lojiro planet venus so edesuo ero di lojiro emina no po ha mebo nuko ina tin mero wan isi apakwe amo eni to kumlojiro nu gege na tin be na do ina some ganton ina some do gando do nu gege sinu kon
nous mon coton et le jiro et ma cagbeo bo li bo me de jawo du de jina me to ma zo e na zo me e na pe bo na bla so ni okolo awa jije po be na pacha me gege we kwe mi kana za 55 mi me yin balance le o mi na do mi lo ju mi me odo asu alo mi me odo asi o mi na tun lo jiro e gbe ti azangbe o mi na jije mi na do li ta me do gbe mi to mi me wele bi mi na jije mi na li ta me do gbe mi to mi na pon lo fite mi kare aji o me ma ka odo asu alo ko me ma odo asi a bila dɔɔni kunbila jiro ani lɛbɔ jɛmi kpɛdi gbótúnɔ ju wọn esi àpapọ̀ ekun yonu ero egbe si azangbe o ní mi ká wa àkwẹsí àpapọ̀ mi na dɔ yẹn planète yẹn lọ Pluton planète mɔkɔtɔ de sɔ edo ayimɛtɔ sɔdu njɛbɔ dɛ nibolo dɛdɛ mama ɛna zan akɔɛ gbɔ mama ɛna dzadzo do mɛ mama ɛna sɔ akɔɛ ngbe sama do ayitɔ wọn wɛ mɛ balance bolo dɛdɛ do egbe si azangbe balance lo kpɔ mi kílá dɔ mi lɔ jiro na mi na no gari si àpapọ̀ yɔ mi na tún kunbila jiro ndebude mi na lɛ bona yi azon yo alo nde we no ko ton de ku ja sekun mi do egbe si azangbe o mo kra do nu me yin balance o bra do ni kun lo ji an tun ojo tara gbe na ti nu mi lo azo mi toko be mi wuli bona ja we do de ji na mi ton we pin akala zan we ku konu kunu ko go mi me ka yin ho klikli le o mi na do mi kun lo ji mi me odo asu alo mi me odo asi o mi mo lo jiro asu pasiko si apako yo ko gbe ma do do me ri gbe me ko ma do do me ri tetin o ena zo mo ko me sin kra na wa ena zo mo kuche na su ko do egbe si azangbe lopo mi to ka yin célibataire bo scorpion le mi na do mi kumloji mi na pe mede me mo koto mi kana pe yo to me yi tasi dido bo ko mi fi de cleo we de no mi na pe me mo koto bo kana do mi me scorpion le kumloji lo ni mi wa akwesi apapo yo mi na to kumloji akwe mi ma do nu kuton a de ja we mi ston kan ko lo me no mi kana to kun mi na blu de bla tun lo jiro e mi kuna le ndo zo din o ndo na mo million ndo na mo le yo e o cleo de ati mo be na wa da gbe yo we ni do ta mi li ton deji e kana ti bomo nu e bo kana do do la mena no gari si apapo de so mi kuma over de bu nu o mo nu azo si apapo yo mi na do planète yo mercure e na so mo nu gege na do ra zo meton ko e ka so afometon de meji bo wuli bona dagbe na yin meton e ma yin do hun de dio we foton dio ani bo tun yin dandan we ki akanaza we o kin wo go mi me ka yin sagittaire le mi na do mi do planète yo Uranus so e na don jongi lo asupa si po temti mo ko me sinawa we me maka odo asu alo me odo asia mi na do ni lo jiro ni aru te pon mo koton no wan si apapo yo ekuso ni mechu ana pe me na asutu alo me na asitu yo ni mi kawa akwesi apapo yo mi na do ni kumloji adu ve pe de do ikan fo lo me bulu ta me nile o do jiro mo je kana no gbonji e do lo jiro kan fo lo me ji on anje pongbo moji boda gbe na tinu do akwesi apapo awuli bonu we de janwe yo an do du deji tanda janwe lo po mi ton le mi kan do mi lo planète yo Jupiter yo planète mo koton e do dagbe wa mi lo azo mi ton sin apapo bo no emi do emi na blo no mo koton mi na pe blo bibo do etunojo mi jende kon mi no do dueji tonja hun dueji na tin mi la zo mi tokon we kwe mi na zan ewa 64 mi me kan Capricorn le mi na do mi pum lo jiro planète yo lo Venus so planète mo koton e na zo ma supa ti ko le yo kondo pona tin yi bo e na se edegbe nu ki ko na tin yi be na do ko do edisin gbe me lo po mi to e kan Capricorn bo ma do asu alu bo ma do asile a mi na do mi pum lo jiro mi na pe me de bo me mo koton e kran me de ko no jiro mi yo me mi yes ko no mo do draw mi to le me ba no yi do me le ba de blanda me mo koton mi ja pe monu e kan akwesi apapo yo mi na do mi pum lo jiro mi na tun o ve pe de na tin mi ba akwesi apapo do egbe si azangbe mo ja mi wa la me na o kan si apapo de so mi do la blo dede no mi me yin no lo Capricorn lo po mi kra do mi pum lo jiro mi na tun lo ni azosin apapo yo no emi le do azosin apapo no emi babla blo azosin apapo gege na ti mo mi na blo e kana don ken wan mi mo mi ni mo tun lo jo ken fo e na de ka mi do azomi to me we kwi mi na za we kwi afoton kun we go mi me verso le na do mi lo planète yo Saturne ero di do lo jiro asupa ti ko le yo kondo ko na tin ye jide de do mele wo e na su ko do igbe si ansan gbe nu Capricorn e maka odo asu alu bo ma do asia mi na do ni lo jiro ado mejo me de ba me na no pon ti to me na no ko kawe abi ba nu mo ko ton e kun ka so na no lili me o mo na do ni lo jiro ani tun a question apapo yo tamelili twe nunye twe yo ena zomo akwezi kanto yo ena levo trigona amon wani tukun lo jimi na blo dede mama hona jego menu mi bo ene bi kina do tagba no mi lo present mi to me ni mi go se fino mi na do eno nu chi ko se apapo yo nu e vitamine o wani te ko mo je nu ji mama mi mo lo jiro uve pede na tin webo anaba amlopo
wene ka amul ba ko webi nu ta na feme wene ta feme jawe ina bi on devu me wene glo dede nu medesu bo kana do no planète yo Jupiter e lo do no dagbena tin melo azome to ko mo lini meton le gegene wiwa wo kue mi na zanwe wo tun wo go mi me kan webi le o mi na don webi tin kukan le mi me poisson le mi na don mi kumlojiro mi de mi na to kumlojiro ni dagbena tin inu mi o nuko ena tin bo mi na mo me na asun mi alo me na asin mi o mi me yin poisson bo ma do aso al bo ma do asile ami tun lojiro e ko suna no le me ti o mi na pe mi mo ko ton le o lo po mi tan e ka do aso alo bo do asile o mi na do mi kumlojiro mi ni tun o mina mono nukeke kono yi nu mi e nukeke koyo ndebu ka yo mi level chi tero mi lewo mi wa akwesi apapo yo mi na do nu lo jiro ove okuna supo nu dinu akwesi apapo ro egbesi azangbe o amo ale tukun lo jiro akwesi zan utu o mi na depo mama ina ve o nu mi pediro so gudo nu lo po mi to e kai poisson le o mi na do mi lo la mena no kai si apapo yo mi mo lo jiro mi na lo kanji la gbazawe mo na lo kanji lo gbigbo me ni mi ka wa zo mi to si apapo yo e ro mi son debule benu jawe nuko inati nu omo tadagbe na lewo tin wonu nu omo nuko inati na we kwe mi na zanwe o kriten ngo dame urabita ndogbe no polopo miton lo ma gbe to sifa ni kono bi mebiji ina tieni. Pour ne pas rater les prochains numéros, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À bientôt.